المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. चंद अशार के लिए ठेकेदार साहब की फरमाइश के मुताबिक हजरत अल्लामा सईद साहब और तमाम उलमा किराम की दुआओं का मुंतज़िर। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। शहंशाह हबीबा मदीन दया शहंशाह हबीबा मदीन दया खैर मंगदा बेहतर सरकार चो शहंशाह हबीबा मदीन दया खैर मंगदा बेहतर सरकार चो सदका अपने रसूला दादे सुन सदका अपने रसूला दादे सुन सदका अपने नबिया दादे सुनिया सदका अपने वलिया दादे सुनिया खाली जाना मैं तेरे दरबार चो शहंशाह हबीबा मदीने दया
کشتی بھی نام خدا سب دے بختہ بھی کشتی بھی نام خدا پار کرتے تو گرماد نجدار چون شہنشاہ حبیبہ مدینہ دیا خیر منگتا ہم تیری سرکار چون حضرت میاں محمد بخش کے اشعار سیدہ صاحب کی فرمائش کے مطابق فرماتے ہیں رات پوے بے دردانوں نیند پیاری رات پوے بے دردانوں دنیا داروں کے لیے کہا جا رہا ہے نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد نبی دی تسوتے آن جگاوے جیسے حضرت بابا جی صاحب لاتے رحمت اللہ تعالیٰ رہے درد مندانوں یاد نبی دی سوتے آن جگاوے درد مندان دی یاری درد مندان دی یاری جنہیں دکان اتارا سودا پاوے لئیے نہ لئیے پر غلیان ہزارا اور جس طرف ہماری قوم کے نوجوان جا رہے ہیں جس فیشن کے پیچھے اور بہت ساری باتوں کے پیچھے تفصیل کا موقع نہیں ہے تو میاں محمد بخش نے کتنے سال قبل فرما دیا بے درداں دی یاری جنہیں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج بئیے پر چھڑکاں پیڑ ہزارا اور والدین کے لیے حضرت میاں محمد بخش کا آخری دو اشعار علماء کرام کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ پاک محمد نے فرمایا ابھی سن رہے تھے قرآن اور حدیث کی زبانی پاک محمد نے فرمایا تسی کرنا خدمت مانگی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے ہے وہ تکلم صورت مانگی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے اور تکلم صورت